लीडर आउ से यूथ मन को एनकरेज करूछंती आउ से युवा दास आउ से मु देखिछि ए प्रकार अनेक मोर निजर भाई बोली मु ताको टिके उठेई देबी आर तल के पके देमी इटा मने चाहबा आउ से ए प्रकार प्रभु भयालु जने प्रभुकर लोक जहाँकि मु बहुत आनंदित आ बहुत खुशी हुए जे से मते मते भी टीचिंग करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मते टीच करे मते गाइड करे तापर मु जेतबेले मु केन भूलटे भी कर देमी बोले मते सीधा सड़क कहे प्रेज द लॉर्ड पचाड़े केबे ने कहे आ से मते बहुत भल पाए तुमके मान के भी समस्त को भल पाए आ से गुटे कथा से कहूतला मोर शत्रु बोली करी केही दुनिया रे नै न बोली करी आ सत कथा तार मित्रता को मु जेतबेले घर के आसली मते जेतबेले बहुत जोर हैला तार बंधुता के मुई पहला पाइली प्रेज द लॉर्ड आ मु भावतली जे ये गुटे बहुत बड़ प्रभु कर लोक हेबा बोली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंतो ए समय वाक्य सुने आसंतो जोर रे करताळे देखि प्रभु दास को स्वागत करी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महान को विशेष धन्यवाद दिए पुणी थे प्रभु मते आपण मानकर सम्मुखरे सुयोग दे अछंती आसंतो समस्त चक्षु बंद करिवा समस्त चक्षु बंद करिवा के मध्य काहको देखिबो नाही कारण प्रभु कथा कहबा को जाउछंती वाक्य रे लेखा अछि जो जगह रे तुमे दुई किंबा तीन लोक एकत्र प्रार्थना कर से जरे प्रभुकर उपस्थिति थाए आ जेते बेले आमे स्टेज रे ठिया होछु जेते बेले आमे सभार छेड़ा होछु सेते बेले आमे केबे मध्य कहबा नाही जे मो को होछि बोली कारण वाक्य यह मध्य प्रकाश करे जे पवित्र आत्मा कोन करते ना हमर मुख द्वारा कथा कहंती धन्यवाद दो प्रभु पुणी थे तुम से वाक्य निमंते तुम आज जहाँ कहवाक जाओ प्रभु तुम समस्त हृदय कार्य कर जेपरी ता बहु गुण रे फलवंत हेबो जीसु नाम रे मागु अछु हालेलुया हम टिके जोर हालेलुया कहबा हालेलुया समस्त याडे देखि के हालेलुया कहबा हालेलुया समस्त हाथ ऊपर करी के हालेलुया कहबा हालेलुया हालेलुया आपण माने जानि छन्ती गोटे सत्य कथा अछि जे आमे जेते बेले हालेलुया कहि थाउ सेते बेले शैतान कोन होए पळे थाए समस्त जानि छ आमे जेते हालेलुया कहो कोन होए भाई केते दूर जाए से 40 किलोमीटर जाए हालेलुया आ गोटे कथा जानि छन्ती कि आपण जेते बेले हालेलुया कहो छन्ती सेते बेले स्वर्ग रे कोन होए टिके चेयर टेबल होली जाए हालेलुया ताउथरे कहबा जोर रे हालेलुया तीन जण बंधु थिले तीन जण उत्तम बंधु थिले से माने कोन ना एते प्रेम तांको भितरे थिला जे से माने निजे निजे समस्त विषय प्रकाश करूथिले किंतु तीन जनक मध्य रे गोटे छोट विषय एपरि विषय थिला जहा कि से माने ताहा मिलिकी करू नथिले दुई जण प्रार्थना करूथिले आ गोटे पुओ कोन करथिला ना केबे मध्य प्रार्थना करू नथिला दुई जण कोन ना तांकर घरे जाई कि प्रार्थना कला समय से आ गोटे पिला कोन ना बोलुथिला आ गोटे तो प्रार्थना करछि प्रभु मो पापी मोर पाप क्षमा कर आ जने प्रार्थना करछि प्रभु मो गध मते पाठ आसु नाही मु किपरि पाठ जानबी प्रार्थना करछि से किंतु जेते बेले आ गोटे सांग को देखुछि ताहा से थट्टा करूछि परिहास करूछि आउ एपरी अनेक दिन होउछि चली जाउछि से माने प्रार्थना करूछंती आ तृतीय नंबर सांगडा कोन ना देखुछि तांको देखुछि आ से हसुछि मने मने आ दिने कोन हला ना रास्ता समय रास्ता रे गला समय तार सांग से भाई मान को डाकु अछि हे पापी सुनो बोली सेते बेले समस्त लोक माने देखुछंती किए पापी बोली आ गोटे सांग को डाकु अछि हे गध गध सुनो 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 बोली सेते बेले समस्त देखुछंती किए गध बोली आ सेठारे से माने इनसल्ट हे जाउछंती ऑफेंडेड हे जाउछंती मोर कहिबार माने एहा जे आज जदि आमे जगत रे वास करू अछु आज अनेक लोक हमको गोटे एपरी दृष्टि रे चाहि अछंती जहा कि जगत दृष्टि रे जदि आमे देखिबा ताहा घृण्य अटे आज मु जदि एठारे छिड़ा अछि ताले अनेक लोक ए कोन जे एपरी छिड़ा होई अछि बोली भाबुथिबे मने मने
ଆପଣ ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜେଲେସ୍ ହଉଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଅଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ଆଜି କହିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ବହୁତ କମ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତ ଏପରି ହୋଇଯାଇଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ତାହେଲେ କହିବେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କାରରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖେ ହଉଛି ବୋଲି କହିବେ। କଲେ ବି ମଲ ଆଉ ନେଇ କଲେ ବି ମଲ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ତାହା କରିବା କଥା। ତାହା ଜଗତ ଯଦି ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହୁ, ଲୋକ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ବହୁତ ସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଭଉଣୀ ଆପଣ କିଏ, ଭାଇ ଆପଣ କିଏ, ଯଦି ଆପଣ କଣ କହିବେ? କିଏ କିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିବେ, ଆଉ କିଛି କିଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିବେ, କିଏ ତ ନିଜ ନାଁ କହିବେ, ଆଉ କିଛି? ତୁମେ କିଏ ବୋଇଲେ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଅହଙ୍କାର ଫୁ। ତ ଯଦି ପରିବାରରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ, ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଥାଏ ମୁରବୀ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପୀ, ଗଧ, ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛି, ଆଉ ନୂତନ ନୂତନ ନାମ ମୋତେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ନାମ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ନାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ କି ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେଉଁ ପୋଜିସନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ପୋଜିସନ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏପରି ଶବ୍ଦରେ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ହୋଇପାରେ ଟିକେ ଛଟକା ଲାଗିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ରାଜକୀୟ ଲୋକ, ଯାଜକୀୟ ବର୍ଗ, ମନୋନୀତ ଜାତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜାତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା। ହାଲେଲୁୟା। କି ଜଣେ ପଢିବେ ତାହା? ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ମାନେ କଣ ଅଟୁ? ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଗଧ? ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଅଟୁ? ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଅଟୁ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଣ କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢୁଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ମନୋନୀତ ବଂଶ ବୋଲି। ଆଉ ମନୋନୀତ ବଂଶ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ବଛା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏଠାରେ ଏପରି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧା ଲୋକକୁ ସାଇଡ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଛା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିଦଉଛୁ, କିଛି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ବଛା ଯାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା, ଆମର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି କହିବା ଯେ ମୁଁ କଣ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆସୁଅଛି,
आपण मैंने समस्त देखिथिबे टीवी रे हो सीरियल रे हो राजार दृश्य किपरि थाए राजा माने किपरि स्थान रे बसंती मंत्री माने किपरि स्थान रे बसंती आ मंत्री मानक तळे मा जे माने थांती किपरि स्थान रे बसंती सैन्य माने किपरि रहंती सैन्य मानकर घर किपरि थाए आ सैन्य मानक तळे मध्ये दास माने थांती आ से दास मानक तळे मध्ये आहुरी कम दास थांती किंतु प्रभु सेई दास पुरी हमकु रखी नाहांती आ से कोन करिसंती ना राजकीय जाजक करियछंती जे कि यीशुंक साइड रे बसिबा लोक हालेलुया हम यदि स्वर्ग जीवा ताहले यीशुंक साइड रे बसिबा मोर प्रिय माने तो जदि आमे यीशुंक साइड रे बसिबा को चाहू अछु ताहले आमे कोन से परि कार्य करू अछु कि आमे जदि आज राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति बोली निजको संबोधन पाई सारी अछु आमे कोन से परि कार्य आज करी अछु कि टिके तळको पढिबा आमे 10 पद सेटा लेखा अछि हालेलुया एठारे कहा जाउछि पूर्वरे तुमे माने प्रजा बाच्य नथिल आमे पूर्वरे तांकर प्रजा होई नथिलु किंतु प्रभु एबे कोन करि अछंती हमकु प्रजा करि अछंती एबे ईश्वरक प्रजा होई अछु पूर्वरे तुमे माने दया पाई नथिल मात्र एबे दया प्राप्त होई अछ हालेलुया आमे पूर्वरे प्रजा बाच्य होई नथिलु पूर्वरे आमे दया पाई नथिलु किंतु एबे आमे कोन पाई अछु ना दया पाई अछु आ से दया रे आमे गणित होई अछु राजकीय एवं जाजकीय वर्ग लोक यदि प्रभुंकर दृष्टि रे आमे राजकीय लोक अटु जाजक वर्ग अटु कोन आमे जाजक परि कार्य करू अछु कि आमे केबे चिंता करिछु कि मोर पाई यीशु आज आसु नाहांती आपण केबे निजे कहिचंती कि मु कोन करिछि जे यीशु आसीबे मोर पाई आज यीशु आसु नाहांती मोर कार्य पाई आज यीशु आसु नाहांती केबे आपण भाबिचंती सेंती समस्त टिके मते देखिबे बेले मु भल रे कहिबी आपण केबे कहिचंती कि मो पाई यीशु आसु नाहांती केबे सेंती क्वेश्चन आछि केबे नाही उल्टा लोक माने कहंती प्रभु तुमे केबे आसीबो सुनिछ हम समस्ते प्रभु तुमे शीघ्र आसो एवं प्रार्थना रे मध्ये हमें सुनु जे प्रभु यदि तुमर इच्छा ताहे ताले एबे आसो हमको नै जाओ हालेलुया हमें समस्ते ताहा सुनो किंतु हमें केबे मध्ये कहनु जे प्रभु मोर भूल पाए तुमे आसु ना हो मोर गुटे छोटो भूल पाए तुमे आसु ना हो किंतु हमें एहा कहिताउ जे प्रभु तुमे शीघ्र आसो हमको नै जाओ जदि हमें आज उद्धार पाइछु मोर प्रिय माने ताहले हमें कोठी को जीवा समस्ते कहिबा कोठी को जीवा आउ टिके समस्ते कहिबा कोठी को जीवा जे माने उद्धार पाइ नांती से माने कोठी को जीवे जोर रे कहिबा कोठी को जीवे नरक को जीवे ताहले हमें कहा पाई चिंता करू अछु हमें कहा पाई चिंता करू अछु जो माने स्वर्ग जीवे जे कि मो जदि स्वर्ग जीवी ताहले मो पाई चिंता करू अछि किंतु जो माने नरक जीवे से माने को पाई मो चिंता करू नाही ता कोन अटे स्वार्थपरता कहिबा कि भलो हेबो नाही स्वार्थपरता जदि मोर पड़ोसी लोक आज प्रभु को जानी नाही आ मु जानी छे प्रभु को मु स्वर्ग रे थेबी आ से नरक रे थेबो ता फल दिसबो कि ताको तुम दउची मु बर्दिन रे केक दउची साड़ी किणी की दउची समस्त विश्व दउची किंतु से कोठु गला नरक को हालेलुया कहिबा कि एथिरे कहिबा कि हालेलुया आमे जानी सुनी मोर प्रिय माने अनेक भूल करू अछु आ ताहा प्रभुंक दृष्टि रे केबे मध्ये न्याय नहे आमे अनेक समय कोन करू ना एपरि कार्य करू जहा कि प्रभु चाहंती नाही एठारे आमे 10 वर्षर पिला अछि 20 वर्षर लोक अछि 25 वर्ष 30 40 50 60 70 75 80 वर्ष मध्ये आमे एठारे अछु किंतु कोन आमे प्रभु को कहि परिबा कि ए 40 वर्ष ए 80 वर्ष मध्ये रे मो एपरि कार्य करी अछि जहा कि प्रभु को खुशी करी अछि आमे कोन प्रभु को एपरि कहि परिबा कि प्रभु मो एहा कली सेति रे तुमे संतुष्ट होई अछ आमे यदि पुरातन विश्व को देखिबा ताहले पुरातन समय रे तांकर दास माने एपरि कार्य करूथि जे एपरि कार्य रे प्रभु को संतुष्ट करथिले जे प्रभु कोन ना तळ को ओल्हाई आसुथिले तांका सहित सहभागिता करथिले किंतु एते बेले आमे देखो छु नूतन विश्व देखो छु जोटा कि प्रभु असंतुष्ट अछंते आमानक ऊपर आई जदि आमे प्रभु को खुशी करी ना हो ताहले तार कारण कोन अटे
आज जदि आम साक्ष्य दौचु मोर प्रिय माने ताहा प्रभु को खुशी करे नाही। आज जदि आम चर्च रे आसुचु मु साक्ष्य दौची मु 5 दिन हला ज्वर रे थिली आ प्रभु मते सुस्थ कले ताहा प्रभु को खुशी करिवो नाही। आम जदि आसे कि बहुत सुंदर गीत गाउछु एठारे ताहा प्रभु को खुशी करिवो नाही। आम जदि आसुचु एठारे बड़ बड़ टॉपिक नै कि बहुत भलो भाबरे प्रचार करछु जहा कि लोक माने कांदु छन्ते ताहा मध्य प्रभु को दृष्टि रे बड़ नहे। आम जदि आज चर्च को सब दिन आसुचु दान पकाउ अछु दश मांस दउछु ताहा मध्य प्रभु को सेतकी खुशी दे ना। जेते बेले गोटे विश्वासी जेते बेले गोटे नॉन बिलीवर प्रभु को उद्धार पाई थाए प्रभु को ठारो किछि पाई था और से प्रभु को से दिन ग्रहण करि थाए ताहा स्वर्ग रे आनंद होई थाए। हालेलुया। जेते बेले हमें देखि थाओ समस्त विश्व को आ जेते बेले गोटे जे कि यीशु को जानि नाही परित्राण पाई नाही से परि व्यक्ति जदि परित्राण पाउछि से दिन कांदुछि कहूछि प्रभु मु आज समस्त विश्व पाई गली तार दिन बहुत सुखी अटे। से दिन से समस्त विश्व पाई जाइछि आ स्वर्ग रे से दिन महा आनंद होई थाए। मोर प्रिय माने आमे आज जदि आमे समस्त विश्व करू अछु किंतु जदि आमे सुसमाचार दे पारु ना हो जणे को मध्य ताहले प्रभु खुशी हेबे नाही। आज होइते पारे 50 वर्ष हला हमको 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष किंतु 100 वर्ष रे जदि गोटे आत्मा को जदि आमे आनी ना हो ताहले होइते पारे प्रभु आपण मानक पई किछि दूसरा किछि रखिथिबे। मो भाबो नाही जे गोटे बड़ ब्लेसिंग थिबो बोली कारण बाकी रे एहा मध्ये लिखा जे हमर कर्म अनुसार आमे कोन पाइबा ना फल पाइबा। मु जेपुरे एठारे करथिबी स्वर्ग रे मो पई से परि रखा जिवो। आपण माने जानि छन्ति गोटे दिन रे केते जण छुआ जन्म होंती गोटे दिन रे हमर जोटा कि काउंट करा जाइछि थियोलॉजिकल अनुसार जोटा कि 54 बोली कहा जाए 54 जण जन्म होउछन्ति बोली गोटे दिन रे आ केते जण मरुछन्ति 53 जण मरुछन्ति गोटे दिन रे 54 जण छुआ जन्म होउछन्ति आ गोटे दिन 54 लोक मरुछन्ति बचुछन्ति केते जण जणे बंचुछि। तो भाबंतु गोटे दिन जदि एपरी संख्या होउछि ताहले गोटे मास रे किपरि होतु गोटे वर्ष रे कोन होतुबो आ एई मानको सुसमाचार देबा पई के जीवा दरकार। सेति पई प्रभु प्रथम रे कहिसंति जे तुमे माने मोर मनोनीत वंश राजकीय एवं पवित्र जाति बोली। आई जदि आमे ई समस्त विषय देखिबा मोर प्रिय माने ताहले होइतो पारे आम भीतर गोटे क्वेश्चन आसुबो जे सत कथा मु कोन आज केते जण को सुसमाचार देई अछि कि मु कोन करी अछि। आ आमे निज को दोष देबा कथा जे प्रभु तुमे मो पई आज जगत को आसुना हो मोर भूल पई आज जगत को आसुना हो। जदि आमे माथ्यू तार 24 पर्व 14 पद देखिबा सेठारे प्रभु कहू अछंती हालेलुया। तो एठारे कहा जाउछि आ समस्त जाति निकट रे साक्ष्य देबा निमंते राज्य रे एक सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा जिवो तापरे कोन हबो तापरे जुगांत हबो। तो एठारे हम देखु जे स्पष्ट भाव रे लेखा अछि जे जेते बेले समग्र देश तांको नाम रे कोन ना प्रभु आपण ईश्वर बोली स्वीकार करिवे सेते बेले कोन हबो ना जुगांत हेबो। जुगांत माने बुझि पारछंती शेष समय आसीबो जेते बेले हमें घरे बसिथिबा प्रार्थना करिबा घरे बसिथिबा खाली किछि एपरि कार्य कर नथिबा ताहाले केबे मध्ये जुगांत हेबो नाही। आज प्रत्येक लोक को प्रभु से अधिकार देई अछंती जे हमें कोन करिबा ना हमें बाहर को जाई प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिबा कारण प्रभु एहा मध्ये कहंती जे तुमे माने जाओ आ मु तुमरो संग रे अछि। प्रभु सदा सर्वदा कहंती जे मु तुमरो संग रे अछि जेपर कि माथ्यू तार 28 पर्व में समस्त जानिछु सेठार लेखा अछि माथ्यू तार 28 पर्व 19 एवं 20 पद रे प्रभु कहू अछंती अतएव तुमे माने जाई समस्त जातिर लोकन को पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म देई मु तुम मान को जो जो आज्ञा देई अछि सेही सब पालन करने को शिक्षा देई से मानन को शिष्य करो
ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି 19 ପଦରେ, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ, ପ୍ରଥମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ, ଗୋ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଇଂଲିଶ ଲେଟରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗଡ କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା, ଯଦି ଜି କୁ ଆମେ କାଢିଦେବା ସେଠାରେ କହୁଛି କଣ? ଗୋ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଜି ଓ ଡି ଗଡ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଡି କୁ କାଟି ଦଉଛୁ ସେଠାରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଓନ୍ଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର ନା ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ, ଏବଂ ତୁମେ କଣ କର ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢାଅ, ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେ 2 ଦିନ କି ମାସେ କି ବର୍ଷେ ବୋଲି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ବାହାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବି ନାହୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବି ବୋଲି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଭାବିଦେବି ଯେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଷ୍ଟର୍ନ ଆଣିବି ବୋଲି, ଦିନ ରାତି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମୁଁ କଣ ନା ବେଷ୍ଟର୍ନ ଆଣିବି। ଯଦି ମୁଁ ବେଷ୍ଟର୍ନ ପାଇଁ ପଢିବି, ହୋଇପାରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଢିବି, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ଆପଣ କଣ ହେବେ? ଫେଲ ହେଇଯିବେ। ତ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ପ୍ରଥମରେ ଭାବିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା କହିଥାଉ ଯେ, ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କଣ? ଆହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସମସ୍ତେ କହିବା, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ ପଦକୁ? ଆମେ କହୁଅଛୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ, ତା ମାନେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା ଆନନ୍ଦ ହଉଛି, ସମସ୍ତ ସରାଫ ଗଣ ସେଠାରେ ଉବୁଡ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଗତରେ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ନିଭାଉଅଛୁ କି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହଉ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଯିବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ କହୁଅଛୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛି, ମନୋନୀତ ଲୋକ, ପବିତ୍ର ଜାତି ଯଦି କହୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବୋଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯିବି, ଆମେ ପ୍ରମିସ କରିଥାଉ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ ହେବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କୁ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଶିଶୁକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତ ପିତା ମାତା ବୋଲି କହିବି। ଆମେ ଛୋଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କଣ କରୁନୁ, ଛୁଆକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କୁ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ଯାହା ବି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ମାନେ ଏହା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଉଅଛୁ। ୱାନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗତରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ମେଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, ଘରେ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଏପରି ପୁରୁଷ ମୁଁ କି ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କଥା କହି ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏପରି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିବା ଦରକାର।
ଆପଣ ଯଦି ମୋସାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିବେ, ଯାକୋବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଇସାକକୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଶୁଣୁଥିଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଜଣେ ମା କହୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଘରକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁସମାଚାର ଦିଏ ବୋଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ ଯଦି ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ଆସିଲା ବି ତାକୁ ଟିକେ ଏପରି କଥା କହିବି ଯେ ସେ ଶୁଣବ, ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ ତାପରେ ମୁଁ ଘିନିବି ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଦେଉଅଛୁ। ହୋଇଥାପାରେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା ଏହା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କିପରି ଦୁଇ ପଦ କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଦେବେ ଜଣେକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭିତରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଯେ ପାଇଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଜାଣିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଆପଣ ଦିନ ସାରା ରାତ ସାରା ଯେତେବେଳେ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଣକୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ବେଗରେ ଟ୍ରାକ୍ ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି, ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ମୋର ମ୍ୟାଡମ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ସେ ମୋର ସହିତ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଦିନେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବେଗରେ ଏତିକି ଟ୍ରାକ୍ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଖାଲି ସାମାନ ଧରବାକୁ ମତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସେଉ କେଜେ କିଣିଲେ ବେଲେ ସେ ସେଉ ବାଲାକୁ ସେଟା ଦେଇଦେଲେ, ଟ୍ରାକ୍ ଏଟା ପଢବ। ସେ ନେଲା, କାରଣ ସେ ସେଉ କିଣିଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ନେବ ସେ। ପୁଣି ଗଲେ କଣ୍ଟା ଦୋକାନକୁ, କଣ୍ଟା କିଣିଲେ, ପୁଣି ସେ କଣ୍ଟା ବାଲାକୁ ଏଟା ଧର ପଢବ। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ସ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁସମାଚାର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ହେବା ଦରକାର। ସୁସମାଚାର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଖାଲି ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାର ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ, ତୁ 40 ବର୍ଷ ବସିଲୁ, 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲୁ, 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲୁ, 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲୁ, 80ଟା ଲୋକ ଆଣିଛୁ କି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ। 80 ବର୍ଷ କଥା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, 80 ଜଣକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, 40 ଦିନର ରାସ୍ତାକୁ 40 ବର୍ଷ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 40 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 40 ଥର ବେମାର ପଡିବେ, 40 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ 40 ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ମରିଯିବେ ବୋଲି କହୁନା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଅଟେ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନେବେ, ଆମକୁ କିଛି ମହାମାରୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା କଣ କରିବ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର ନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ 26 ପଦ ପଢିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ପାଚିଲା କ୍ଷଣି ଫସଲ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ଦାଆ ଲଗାଏ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆମେ ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନା କରିବା? ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଅଟେ? ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ କଠିନ, ବହୁତ ଏପରି କଠିନ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆମେ କିପରି ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ
प्रथम तुम कौन ना भूमि रे बिहन बुण भूमि रे बिहन बुणवा माने हला जे जेते चाषी लोक माने अच्छा जेते बारी बगीचा कला माने समस्त बुझी पारिबे आमे माटी को केमती करू सफा करू तापर आमे मंजी लगेबा पई ताको टिक उर्वर करू तापर माटी रे आमे कोन करू मंजी को पकाई देऊ सेही परि उदाहरण प्रभु दो अछंती तापर को अछंती पुनी सेही लोक कोन करूची ना रात्रि रे निद्रा जाउची आ से जानि पारु नाही जे गछ कोन होउची केमती बढिबो धीरे धीरे डाळ पत्र समस्त विष बोहुची आ तापर कोन ना ता काटिबार समय आसिले लोक माने आसिकी ताको काटिकी नेउछंती ईश्वर को राज्य होउची ए प्रकार माने ईश्वर हमको बुझेबा को चाहते सही राज्य को आमे किपरि पालन करिवा दरकार सही राज्य को आमे किपरि निभेबा ईश्वर को राज्य होउची आपण फास्ट जानतु आपण फास्ट घरु बाहरंतु जदि घर को किए आसुची आपण स्टार्ट करंतु तांको राज्य प्रथम आपणकर काम हैला जे मंची जोगेबार से सुनु ना न सुनु ताकू कहिबार अछि आपण को से जदि ग्रहण कला भल कथा न कला भल कथा आपणकर काम हैला मंची जोगेबार से गछ किपरि बढ़बा आपण चिंता करंतु नाही कारण पक्षी मध्ये चिंता करे नाही से कोन काली खाइबो किंतु मनुष्य माने बाध्य चिंता करबे मनुष्य माने काली कोन पिंधबी कोन खाइबी कोठु जिबी जंती करेले से माटे चिंता करबे मांस तोन की मांस तोन की का भजा पखाल समस्त विषय से माने चिंता करिवे काली जदि कोन आसबार अछि बाध्य चिंता करिवे किंतु प्रभु एठारे कहउछन्ते हम मानकु मंजी जोगे दियो तुमर काम सरला आमे खाली जाई कि ताको कहिबार अछि यदि हम घर को किए आसुची आपण को लागुची कहबा ताले आपण कहंतु तापरे काम कहार परमेश्वर करो हालेलुया आमे जति बेले मंजी जोगो होइछु पुनी प्रभु एठारे कहउछन्ती तुमे किपरि ताहा बढ़िबो तुमे जानि ना हो किंतु गोटे समय आसीबो जे ताहा काटिबार समय अटे हालेलुया आ जति बेले काटिबार समय आसुची सेते बेले आमे जानिबा दरकार जे ताहा प्रकृत रे काटिबा कथा ना नाही आजि जगत रे जे देखिबा अनेक खेत रही अछि किंतु श्रमिक अल्प अछंती आमे गीत रे मध्ये गाउ कोन खेत आजि पड़ी अछि शून्य मूलियांको आम प्रयोजन खेत अनेक श्रमिक अल्प सेवा करिबो कहार आजि कर संकल्प तो खेत आजि अनेक अछि किंतु श्रमिक अल्प आ प्रभु आरंभ रु ताहा कहि 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 एबे पर्यंत मध्ये कहउछन्ती जे तुमे माने जाओ आमे भाबु सदा सर्वदा जे एहा आलोक भाईंकर काम अटे एहा आमोस भाईंकर काम अटे जे से माने प्रचार करिवे किंतु आमे केबे मध्ये जानि नाही जे एटा मोर काम मध्ये एटा गोटे छोट छुआर काम मध्ये आमे यदि छोट छुआ गुटे को सिखौछु से सकाळो बाहला जहार घर को गला 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 यीशु तुमको प्रेम करंती सरला आ गोटे घर को गला यीशु तुमको प्रेम करंती सरला आ गोटे घर को गला यीशु तुमको प्रेम करंती समस्त लोक माने आश्चर्य हेबे फास्ट थिंक करबे से माने कोन ए कहूची आर दिन पुणी से छुआ गला घरी 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 यीशु तुमको प्रेम करंती बहुत प्रेम करंती एक्स्ट्रा टिके लगे दला यीशु तुमको डबल प्रेम करंती 3 नंबर दिन यीशु तुमको ट्रिपल प्रेम करंती बाध्य से माने पचारिबे से माने कंफ्यूज हे जिबे यदि जानि नांती यीशु के से माने पचारिबे ताहा होची सुसमाचार हालेलुया यीशु को नाम होची सुसमाचार हालेलुया आई यदि लोक माने यीशु को नाम जानुछन्ती ताहा होची सुसमाचार मोर प्रिय माने मु कहिबा को चाहे जे जदि आमे आज काहार मध्य मंजी लगाउ अछु आमे चिंता करबा नाही जे से गछ बढ़िबो ना नाही ता प्रभुंकर हाथ रे अछि आमे यदि आज मंजी लगे दबा ताहले आमे केबे मध्य भाईबा नाही जे से गछ बढ़िबो ना नाही कारण से मंजी को पानी देबार लोक होचन्ती के यीशु ख्रीष्ट हालेलुया किंतु एही समय जदि आमे देखिबा अनेक लोक माने थांती जे से मंजी लगेबा को मध्य से माने भय करंती मु एकला केनता जिमे बाजार बोली मु एकला केनती जीवी से पढ़ा को प्रचार करिबा निमंती आमे भय करि था हालेलुया आमे जे बेले बाहरी थाउ सुसमाचार पाई जो माने बाहरी तांदी तांको विषय रे कहूची मु जो माने बाहरी बे नै तांको नै कहबा तो जो माने बाहरु चंती सुसमाचार पाई से माने भाबंती जे मु एका की पुरी जीवी मोर संगरे जणे दरकार कहंती ना केते जण एका बाहरिबा को चाहंती हाथ उठेबे सुसमाचार देबा पाई हालेलुया
केते जण दुई जण जीवे दुई जण हालेलुया यस यस सो एठारे आमे देखु अछु केते जण एका जीवाको पसंद करंती किंतु प्रभु बहुत चालाक जानिछंती कि आपण बहाना करबे मते फसे देला से मते एंती कहला बोली प्रभु बहुत चालाक आगर भाबी के अछंती आपण माने जानिछंती जोसेफ को जोसेफ रो साहा भरोसा केहरे ते बिचरा फसी गला जोसेफ को जदि हमें देखिबा से कहिले मध्ये के सुनिले नाही आज जगत रे अनेक लोक जोसेफ के बोलुचंती जेल रे जाउचंती अनेक लोक परिवार रे धोखा खाउचंती अनेक समय आमे कहि थाउ किंतु लोक माने सुनंती नाही से परि लोक माने आज बहुत अछंती आमे सुसमाचार देबा को जीवा माड खाइबा कारण आमे एका जाउ अछु प्रभु कहि अछंती एका जीवा अपेक्षा दुई जण जीवा उत्तम अटे हालेलुया आपण माने बहाना करि पारिबे नाही मोर सांग के नेनो साइकिल चलावा मैं पछाडा बसमी बुझिचंती आपण यदि गाड़ी चले जानि नहांती ताहले जणे को नै कि जानतु आपण यदि साइकिल चलेबा को पेट बाहरी जाईची यदि असुविधा होची पछे बसेबा पय जणे दुई जण जानतु यदि आपण को अंधार रे भय लागुची राती फेरला बेले अंधार हेबो जणे को नै कि जानतु आ प्रभु ताहा को अछंती हालेलुया हम यदि उपदेशक तार चारि पर्व बाहर करिबा भलो भाबरे ताहा टिके बुझी पारिबा उपदेशक चारि पर्व तार 9 पद एक जन दुई जन भल हालेलुया तो एठारे हम देखुछु एक जन दुई जन भल कारण से माने अपना अपना परिश्रम उत्तम फल पाती उत्तम फल पाइबा माने यह जे आमे यदि सुसमाचार प्रचार करूछु ताहले आमे भल भाबरे प्रचार करि पारिबा जदि आमे गोटे जिंस तयारी करूछु आपण यदि एग्जांपल धरंतु समस्त देखिबे आमे यदि कपड़ा चिपुछु हला मो एकला चिपले जति चिपी दुई जण चिपा यदि मेसी करी भल रे से सुखी पारबो आमे यदि किछि गोटे हार्ड काम करूछु जणे धरबा को पड़िबो गोटे साइड यदि जणे धरुछि ताहले मु यदि काटिबी भल रे काटी पारबी एंती करी यदि हाथ रे धरबी एंती रे काटिबी बोले हेबो नाही तो सब बेले दुई जण भल अटे एबे एक्सक्यूज मिलबो कि आपन को मु जीवी नाही बोली आपण बहाना करि पारबे नाही मु जीवी नाही कारण मु तो एका अछि प्रभु कहउचंती एठारे दुई जण भल बोली पुनी 10 पद रे कहउचंती से माने पढ़िले अन्य अपना संगी की उठाइबो केते भल कथा एठारे हम देखु अछु जदि जणे पड़ी जाउची ताहले निश्चित ताको उठेबा पई जणे थिबो आपन को जदि के कहि देला कोन ताहले आपन को छेकिबा पई बंचेबा पई आर्गुमेंट हे जाय बहुत जगह रे जदि जणे बुझी परने झगड़ा हे गला ताहले आपन को सांगर जे थिबो से बंचाइबो जदि किछि याडे साडे हे गला कथा ताहले से सांगर जे थिबो से तंको रक्षा करिवो साइकिल रे जाउछ पड़ी गले दुई जण खंडिया हेबो नाही जणे बेसी हेबो जणे कम हेबो से तंको कोन कहबो न रक्षा करिवो किंतु जदि तुमे एका जाउछ ताहले सापग्रस्त ताहले निजर मुडे निजे कोन करूछ कुराडी मारुछ प्रभु कहू अछंती तळे लेखा अछि कोन मात्र जे पड़िबा बेले एकाकी थाए ओ जहाकू उठाइबा पाई अन्य न थाए से संतापर पात्र हालेलुया तो आमे एका जीवा कि दुई जण जीवा दुई जण जीवा यदि आमे दुई जण जाउछु ताहले सुसमाचार प्रचार करिबा कि आमे सुसमाचार प्रचार करिबा यदि आमे सुसमाचार प्रचार करूछु ताहले आम मन दे आम मध्य रे किछि मध्य एपरि विषय रहिबा कथा नाही जहा कि हमकु बाधा देबो कारण प्रभु सदा सर्वदा कहंती जे तुमे दुई जण अछ भय कर नाही आ वाक्य रे यहा मध्य कहा जाय जो जगह रे दुई किंबा तीन लोक अछंती सेठारे के प्रभु विद्यमान अछंती हालेलुया तो जेते बेला आमे सुसमाचार धरुछु मोर प्रिय माने आमे केबे मध्य भय करबा नाही जे मु किपरि सुसमाचार नेबी किपरि प्रकार रे प्रचार करिबी कि प्रकार लोक मान को कहिबी कारण प्रभु हमको कहउछंती फास्ट तुमे कोन करना मंजी पके दियो छाडी दियो से परि सेठारे कोन हेबो कोन नाही तुमे किछि चिंता कर नाही कारण से समस्त विषय प्रभुंकर अधिकार अछि हम यदि देखिबा लोकलिखित सुसमाचार सेठारे प्रभु हमको केतोटी विश्व शिक्षा दो अछंती लोक तार 10 पर्व तार 1 पद पढ़िबे
ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 70 ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ହୁଁ ଓ ନିଜେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇ ଜଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏକା ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଅଟେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ୍ଷତି କରିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଛକି ବସିଥିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପଠାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତ ଶସ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଅଛି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ହଉଛୁ ଆମେ ମାନେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଖାଲି 5 ଜଣ କି 10 ଜଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 50 ଜଣ କର କରନ୍ତୁ ନା ବାହାରନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସତ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ଆଉ କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗସ୍ପେଲ ଟୁର ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର କଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ କଲେଜରେ ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଆମେ ଗାଡିରେ ବସୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ଗାଡି ଅଟକିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାକ୍ ଥିବ। ସେ ଜାଗା ତେଲୁଗୁ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ନ ଜାଣିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଦଉଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭାଷା ଜାଣି ନାହୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଅଟେ, ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଭାଷା ଜାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଦେଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମେ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ କିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି, କିପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଡକୁ ବାହାର କରିନାହୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ ନାହିଁ। 3 ପଦ ପଢିବା। ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଦେଖ ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢାଛୁଆମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି। ଏଠାରେ ବାଘ କିଏ ଆଉ ମେଣ୍ଢା କିଏ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାଘ ଗୋଟେ ଏପରି ପଶୁ ଅଟେ ଯାହାକି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଆଉ ମେଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ତାକୁ ଫୁକି ଦେଲେ, ସେ ବାଘ ଯଦି ଫୁକି ଦେବ ତାହେଲେ ମେଷ ମରି ବି ଯିବ। ସେପରି ତ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ମେଷ, ତାହେଲେ ବାଘ ମାନେ ଏପରି ବାଘ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯାହାକି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ଯୋଉଟା କି ବାଘ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ପ୍ରଚାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସତର୍କ ଭାବରେ ଯାଅ କି ତୁମେ କଣ କହିବ ତା ଭାବିକି ଯାଅ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ସୁସମାଚାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର କହିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି 4ରେ, ଥଳି, ଝୋଲି ଓ ଜୋତା ନିଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ 3ଟି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଥଳି, ଝୋଲି ଏବଂ ଜୋତା ନିଅ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି? ଆମେ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଯାଉଅଛୁ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଗ ତ ଦରକାର ନା ବାଇବେଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜୋତା ତ ଦରକାର ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ନା ହୋଇତେ ପାରେ ପଥର ଝୁଣ୍ଟେ ହେବ, କଣ୍ଟା ମାରିବ, ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ହେବ। ଥଳି ଧର ନାହିଁ ମାନେ ପର୍ସ ଧର ନାହିଁ, ପଇସା ଥିବ ସେଥିରେ, ପଇସା ନହେଲେ କେମିତି ଚଳବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି 3ଟା ବିଷୟ ନିଅ ନାହିଁ। ଯେ 3ଟା ବିଷୟ ନେବ କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ସାଧାରଣ କଥା, ଯଦି ଥଳି ନେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ବାଇବେଲ ବହିପତ୍ର ରଖିବା? ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି ଥଳି ନିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ସେଇଥିରେ ଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ପର୍ସ ଧରିଛି, ପର୍ସରେ ATM ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି।
कि डरे कि पैसा मध्य नहीं जीव जोता जदि पिंधिछि ताहले मोर ध्यान जोतारे थिबो किपरि चालुछि किपरि देखुछि मैला लागला ना नाही चप्पल पिंधिछि जदि छिंडी जीव पत्थर रे चढ़ला बेले पहाड़ चढ़ला बेले तो प्रभु सेति पई कहउछन्ति जे थळी नियो नाही झोली नियो नाही एवं जोता नियो नाही पुणी अनेक समय आमे ए विषय को भूली जाई थाउ जहा कि प्रभु कहउछन्ति एठारे पुणी बाटरे काहाकू नमस्कार करो नाही अनेक समय आमे कोन करूना गाँ को पशु पशु आज्ञा नमस्कार माउसी नमस्कार तो प्रभु एठारे कहउछन्ति नमस्कार करो नाही नमस्कार एथि पई करो नाही बोली कहउछन्ति जहा कि आमे यदि प्रस्तुत हे कि जाई अछु प्रस्तुत हला बेले आमे कोन ना प्रार्थना करू अछु प्रभु आमे जे ग्राम को जीवु से ग्राम को तुमे मो पई आज बाछि अछ जो व्यक्ति को मु सुसमाचार कहबी से व्यक्ति को तुमे बाछि अछ आ जहा मु सेठारे पालन करबी जहा कछि समर्पण करबी जहा किछि मु आशीर्वाद करबो मोर जीवन रे ताहा आमे समर्पण करि अछु प्रभु को तो आमे यदि काहा को से जगह रे कथा लागु अछु कि नमस्कार करू अछु तो हमर पथ भ्रष्ट होई पारे मु यदि गाँ को एबे पसिली आ गाँ को पशु पशु आज्ञा नमस्कार बोली कहली तार मन रे गोटे थॉट आसबेटा किए बोली फर्स्ट क्वेश्चन पुणी यदि नमस्कार कहूची काहाकू से भाव जे एटा को लोक बोली मते पचार आसो किए आइछ तुमे कोन पई आइछ कारण आज समस्त मन रे सेटा रही जाइछि जे जदि कि आसला न जानला व्यक्ति ताको पहला मारो जदि झोली धरछि ताले पक्का पास्टर बोलबे से कारण एइति पई बोली आज अनेक जगह रे कोन होछि ना समस्या सृष्टि होछि एइति पई बोली लोक माने संगे संगे धरे कि मारपीट करूछंती किंतु आमे जेबे सुसमाचार देबा को जाउछु ताले प्रभु कहिसंती जे सर्प परि कोन हो एवं गप्त परि अहिंसक हो आमे यदि सर्प परि बुद्धिमान हेबा नाही ताले हवा भलिया लोक मानक आमे पाखो को आनी परिबा नाही हालेलुया तो जगत रे आज यदि आमे सुसमाचार देबा को जाउ अछु ताले आमे सुसमाचार की परि देबा ताहा मध्ये आमे प्रस्तुत होबा को पड़िबो जदि आमे थोड़ी रे ध्यान थिबो मोर पर्स के चुरे नबो बोली जूता रे ध्यान थिबो जदि मोर जूता फाटी गले एते हजार देइछि असुविधा जदि मु नमस्कार कर देली काहाकू ताहले आमे बाटो बणा हेइ जिबा कारण आमे प्रकृत लोक को खोजिबार अछि से जगह रे के सुसमाचार पाइबार सेठारे नित्यांत आवश्यक अछि पुणी लेखा अछि तळकू आ जे कोनोसी गृह रे तुमे माने प्रवेश करिवो प्रथमे कुह एही गृह प्रति शांति हेउ हालेलुया जोटा कि आमे जो गृह को भी जीवा ताहले आमे कहिबार अछि जे ए गृह रे शांति वर्तु आमे यदि संगे संगे से विषय कहिबा ताहले से रागी थिले मध्य से शांत होई जीवो तांकर घरे झगड़ा होतिले मध्य से चुप होई जीवो आ जदि तुमको बाहर को खेली देबार अछि स्टार्टिंग रो से किछि कहि पारिबो नाही कारण तुमे ताको प्रथम रे कोन कहिजो तुमर घरे शांति हो गो मां बोली जदि आमे सेंती कहि देइछु ताहले तारा मुंह बंद होई जीवो आज साधारण रे के आशीर्वाद मध्य देउनांती आशीर्वाद मागले मध्य देउनांती दूर रो प्रेस द लॉर्ड मध्य करबा को कष्ट होछि आज लोक मानको आज जदि आमे काहा को देखिबा काहा को पाखो को जीवा ताहले मध्य हमको आशीर्वाद मिलु नाही कारण अनेक समय रे एहा हमको समस्या रे मध्य पकई थाए प्रभु कहउछन्ति तुमे जाओ जाओ कोन करना शांति बोली कह पुणी कहा जाउछि 6 पद रे आ से स्थान रे जदि जने शांतिर पात्र थाए ताहले तुह मानकर शांति ताहारी उपरे अधिष्ठान करिवो किंतु जदि न थाए तेबे ताहा तुम मानकर निकट को बाहडी आसीबो तो एठारे आमे देखुछु प्रभु कहउछन्ति तुमे जे गृह को जाउ अछ से गृह रे कोन ना शांतिर पात्र थिबो आ जदि आमे आज बाहर को गला को ग्राम को गला सुसमाचार प्रचार करबा निमंते गला आ से गृह रे जदि आपन को लागु नाही जे ये प्रकृत शांतिर पात्र नहे ताहले चिंता करिवार विषय नाही कारण प्रभु कहउछन्ति जदि से व्यक्ति नाही ताहले अन्य व्यक्ति होइथिबो आ से तुम पाखो को निजे आसीबो आमे केबे मध्य निराश हताश सेवा नाही जेते बेला आमे सुसमाचार पई बाहरु छु आइ जदि आमे सुसमाचार देबा को बाहरु छु सकाळ संध्या पर्यंत निश्चित भाबरे प्रभु तांकर शपथ को पूर्ण करिवे जदि प्रभु कहि अछन्ति आज तुमे निश्चित भाबरे सुसमाचार प्रचार करिवो आ 10 जण तुमे आत्मा लाभ करिवो बोली ताहले आमे केबे मध्य हताश हेबा नाही कारण कहा जाउछि जे से माने तुम पाखो को बाहाडु आसीबे प्रभु एठारे कहू अछन्ति जे जेते बेले से माने बाहारी आसीबे तुम पाखो को सेते बेले से माने आशीर्वाद रो पात्र हेबे
आज अनेक लोक माने प्रभु को जानी नाहंती चिन्ह नाहंती प्रभु को परिचय पाई नाहंती और से माने एणे तेणे भ्रमण करूछंती किंतु प्रभु से समस्त दायित्व आम मान को दे अछंती। पुणी 7 पदरे कहा जाउची पुणी सेमानंकर पाखरे जहा थाए ताहा भोजन पान करी से गृह रे रुह कारण कार्यकारी आपणार वेतनर योग्य घर को घर जाऊ नाही। तो एठारे देखुछु 7 पदरे जदि आपण कहार घर को जाऊ अछंती सुसमाचार दउ अछंती प्रार्थना करी अछंती आ सेथिरे आपण को जदि के किछि खाइबा को दउ अछि ताहले होई तो पारे आपण को खटा लागबो सेटा खाइबा को इच्छा लागबो नाही किंतु गोटे सुसमाचार बाहक हेबा सत्य तुमको कोन करबा अछि ना सेटा खाइबार अछि कारण आमे जते बेले खाइ थाउ ताहा प्रेमर सौंदर्य होई थाए प्रेम को प्रकाश करि थाउ आमे जदि आमे कहा घर को जाउछु चाहा दुईटा घर पी करे गले मध्य से माने जदि चाहा दोछंती गले पीबा को पड़िबो। आज अनेक समय कोन होय ना ए समस्या माने देखिबा को मिले जे हमर घर पीलो नाही खाइलो नाही बोलंती। तो एठारे वाक्य रे कहा जाउची जे आमे जते बेले कहा घर को जाउछु सुसमाचार प्रचार करबा निमंते से माने जहां भी दोछंती आमे कोन करबार अछि ना खाइबा हम खाइले से प्रेम को आमे प्रकाश करूछु जे से माने हमर प्रेम को पाइले आमे तांकर प्रेम को पाइला पुणी से प्रेम कोन ना हमको साहाय्य करिवो सुसमाचार देवा निमंते आमे जते बेले ताहा नेबा नाही होय तो पर हमर कथा से माने सुनिबे नाही जदि मु ताहा नेबी नाही तांको मन रे गोटे क्वेश्चन आसबो जे कोन पय नेला नाही से माने हम कथा भल रे सुनिबे नाही किंतु आमे खाइला समय जदि कथा लागिबा से माने निश्चय सुनिबे। तो प्रभु एठारे कहउछंती जे तुमे से पय जिंस को ग्रहण करो किंतु एपरी लोक माने थांती जे से माने कोन करंती ना ए घरे खाइ सारला पर आर गोटे घर को जिवे से माने तृप्त हेबे नाही आर गोटे घरे प्रार्थना करी फेर खाइने गली फेर आ गोटे घरे सरला पर फेर आ गोटे घर को तो एपरी लोक माने मध्ये हम देखिबा को पाई थाउ किंतु वाक्य एठारे कहउछि घर को घर जाओ नाही ओके घर को घर जाओ नाही तो आमे माने कोन करिबा घर को घर जीवा नाही जदि आमे घर को घर जाउछु ताहले निज को कंट्रोल करबा आज नाही मु काली जीवी कारण प्रभु को अछंती जते बेला आमे गोटे घर को जाउछु आमे संपूर्ण भाव प्रस्तुत होई कि जीवा कारण सेही गृह रे तांकर महिमा प्रकाश हेबो से दिन आमे जदि सेही ब्लेसिंग को आउ जने सहित बांटीबा ताहले ताको 50% आशीर्वाद मिलबो ताको 50% आशीर्वाद मिलबो। आपण सेमति चाहउछंती कि आमे जहा घर को जाउछु ताको 100% आशीर्वाद मिलो आमे अन्य घर को जदि जीवा अधा 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 4टा घर को गले आमे गुटे 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 दोछु तो आमे चेष्टा करिबा गोटे घर को जीवा और संपूर्ण भाव रे ताको आशीर्वाद करिके आसीबा। पुणी वाक्य रे कहा जाउछि पुणी जे कोनोसी नगर रे तुमे माने प्रवेश करो और लोके तुम मानन को ग्रहण करंती सेठारे तुम मानन को जहा परिवेषण करा जाए ताहा भोजन करो से माने जदी जहा हमको दोछंती ताहा हमको खाइबा को पड़िबो। पुणी 9 पदरे कहा जाउछि से स्थान रे थिबा पीड़ित मानन को सुस्थ करो आ से मानन को कुह ईश्वरंक राज्य तुम मानकर सन्निकट सेठारे से मानन को कोन कहना तुमे सुसमाचार प्रचार करो से मानन को कुह जे ईश्वरंक राज्य सन्निकट तुमे मन परिवर्तन करिबा को पड़िबो कारण आमे आरंभ रु देखु जे आमे प्रार्थना कला घर बाहर के गला पर आमे शांतिर पात्र पाइला पर आमे तांको घर को गला पर ताको आशीर्वाद कलु से माने जहा देले आमे खाइलु एवं खाइ के तृप्त होला पर तांको आमे प्रार्थना कलु नेक्स्ट काम होउजी आमे तांको कहिबा जे मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट आमे सदा सर्वदा ए काम को भूली जाई थाउ जे आमे समस्त विषय करू किंतु आमे जोटा मेन विषय अछि सेटा कहिबा को भूली जाई थाउ कारण प्रभु कहंती जे तुमरो मुख्य कार्य हला जे सुसमाचार आमे जदि जीवा खाइ के पळे आसीबा जदि सुसमाचार देबा नाही ताले ताहा वेस्ट अटे। प्रभु एठारे कहउछंती तुमे तांको सुस्थ करो एवं तुमे सुसमाचार प्रचार करो जोटा कि ईश्वर को राज्य सन्निकट। पुणी 10 रे कहा जाउछि जे किंतु कोनोसी नगर रे तुम्हे माने प्रवेश करो और लोके तुम मान को ग्रहण करंती नाही सेथिरे दांड मान को बाहरी जाई कुह हमको प्रभु एठारे सिखाओ अछंती जे जदि आमे कोनोसी गृह को जाऊ अछु आ से माने हमको ग्रहण करू नाहंती जदि आमे बाहर को बाहरी जीवा कथा एवं तांको पुणी थोरे आमे सुसमाचार देबा कथा जदि से माने भीतरु सुनु नाहंती ताले प्रभु हमको सिखौछंती बाहर को सुसमाचार
गला बेले हेले एंती टेढ़ा है करी ताको सुसमाचार कहि कि जा किंतु तुमे कोन करो ताको कहो जदि तुमे सेति पई बाहरी अछो मार खाला बेले भी यीशु को ग्रहण कर बोली कहवार अछि हमको यदि पिटू छन बेले यीशु बंचो बोली कहवार अछि कम से ना तार काम को जीवो एठारे प्रभु को अछंती तुमे बाहरी गला परे तुमर पादर धूली को झाड़ी दिया कह ईश्वर को विश्वास कर मन परिवर्तन कर कारण प्रभुंकर उद्देश्य यह मोर प्रिय माने जे प्रभु चाहती तुम जो सुसमाचार प्रचार करने को जाउछ समस्त को कह जे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट आज आम से शेष समय पहुंची अच्छु जोटा कि सारा जगत रे लोक माने जानिबा को लागिलेनी हजार हजार आत्मा माने प्रभु को ग्रहण करूछंती जदि काली प्रभु आसी जिबे ताहले आपन को लागुछि कि आपन स्वर्ग जिबे बोली जदि एबे जदि प्रभु आसी जिबे कोन मु कहि पारबी गारंटी दे पारबी कि प्रभु मु स्वर्ग जिबी हां कहिबा आगुर आपण भागंतु आमे माने कोन करियो प्रभु को लागि आमे निश्चित भाव में समस्त हां मु जिबी बोली कहिबा किंतु प्रभु जदि पचारबे ती मते कोन कर देछु 40 वर्ष से बंचेली 40 वर्ष रे केते आत्मा आणलो आमे चुपचाप रही जिबा 40 वर्ष रे प्रभु जदि देखिबे तू केतना पाप करिछु जानिछु कि बाबू बोले चुपचाप रही जिबा 40 वर्ष रे तो केते जन को सहायता करिछु बोले आमे चुपचाप रही जिबा बहुत एपरी क्वेश्चन माने प्रभु पचारबे जहार उत्तर हम पाखरे नाही तो आमे चेष्टा करिबा जे आमे किपरि अन्य मानको सुसमाचार प्रचार करिबा कारण प्रभु कहंती जेतेबेले आमे सुसमाचार प्रचार करिबा सेतेबेले स्वर्ग आनंद हुए आ स्वर्ग रे आनंद हेले हमर आयुष्य मध्ये बढ़िबो हमको प्रभु आशीर्वाद मध्ये करिवे आ समस्त संभ्रम रे से हमको आवरी रखिबे तो आमे मने रखिबा कथा मोर प्रिय माने जे प्रथम रे हमर काम हैला जे आमे जाई मंजी लगेबा आमे केबे मध्ये चिंता करिबा ना पानी किए देबो बाउंड्री किए देबो प्रोटीन किए देबो सारो किए देबो एटा सेटा चिंता करते नाही आ विशेष करी हम यदि एका जीवा को डर लागुछि सांगर जणे को नै कि जीवा प्रभु छोट चिंता धारा ऊपर आशीर्वाद करंतु आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया माने आमे समस्त सुसमाचार प्रचार करिबा आमे करिबा कि नहीं निश्चित करिबा हालेलुया कार्य क्षेत्र रे होई काम के गले भी जानू जे आमे जिसु कर लोग बोली प्रेज द लॉर्ड एतकी तो जानू आमे जिसु कर लोग बोली करी